जों आंनि मुङा बिरेन्द्र त्रिपुरा आंनि लगे दङ सुब्लाय बुथुनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां सचिन्द्र त्रिपुरा ताई इ पारानि रुवाजा बरमगोनां दुमचन्द्र रुवाजा जों आरो प्रेस मिट खालामनो नांखा इ कारणे जे थांनाय 24 तारिख विधानसभायाव जितेन चौधरी जात हिसाबै जे कुटुंबानि जों बनो तीव्र प्रतिबाद खायो बनो जों सिलेङो एवं जों बिनि अन्याय खालामनानै जों बिनि दाबि खालामो माफ साननानै मेन ओंखाय तामो नाव बीजेपी एवं सीपीएम दुनुटा राजनैतिक दल नाव राजनीतिक भावे तर्क बितर्क तो जुग उमालायो जुक्ति तर्क वाले लेमानो वाले ओ जगह त्रिपुरा सुब्लाय बुथु नारायण पमां रुवाजा काउंसिल चिनी कुनो साथाय करे जों साथाय काउंगार तामो जे जितेन चौधरी जात चिनिए से ओ तमा जात बो जितेन चौधरी त्रिपुरा जात सिनिका सिनी रखा अब जे कौक सामनी बो बिनी बरमगोनां रतनलाल नाथनि मंत्री तिथि बाहागे कौक सामनी बो बिनी चाहिए एकदम बो बयोज्येष्ठ अकरा बुरा उजाक वो विरोधी दल नेता कांग्रेस आमल बो तंग फाइजा ताबो कैबिनेट मिनिस्टर 2 टाइम्स बताओ कैबिनेट मिनिस्टर चले दं एवं मंत्री सभा बो सबसे मुख्यमंत्री परे बसे सिनियर उन्नत बो बुती हाई निजिनि अहंकार एवं तुच्छ ताच्छल्य खाइए कक सामने बो तो अन्याय जों बिनि बागै त्रिपुरा सुब्लाय बुथु नारायण पमा काउंसिल जों बनो सिलेङो एवं बनो जों नायस्लियो जों बिनि बागै खादुजा त्रिपुरा समाजाव न आके सांनाय खालामनायनि बागै जों बनि बीजेपी कर्तृपक्ष रावनोबो जों कयो ना बनो सुस्थ बिचार खायदि बनो मंत्रित्व हইতে बनो कार्य नाम कारण वो एकदम बिनि अबधि काम खाइमान बागै बिनि पार्टीनि बरोबो बनो साजे गया कारण जारा सुस्थ जीवन सभ्य जगतनि बरोराव सुशील समाजराव रतनलालनि प्रति अहंकार बाप न किउ नायसिरा बनो आरम बागै चिनी दाबी बनो कार्य जनामथो एवं जितेन चौधरी ब माप सानामथो कारण हाइखे उंखाय बो जात बाय जातिसा खायखाय नों जितेन चौधरी बनि सीपीएम आमलनि कार्यकारिता ने तीन कुतुक दी नों सीपीएम रावबो ए बीजेपी आमलनि तम काम हामिया चाया खायखा बनो तीन न कुटुलाय मानो नोंलाय आरो जातिसा कुटुक नों ताम सुनुबा नों निजिनि जात से नों सिसिनि रो रतनलाल ना वो निजिनि जात जे अशिक्षित असभ्यता एवं बिनि जे आनसिविलाइज नि तुमुं चामुं वो निजिनि से परिचय से रुबो आं खाखायो जारा सुस्थ समाज बा सुशील समाज रतनाय बीजेपी बिसिमबो बनो एक उपयुक्त शास्तिर नामथो एवं वो पद्धति खालाय मन्त्रिसभानि कार्य नामथो ने जों चिनी सुब्लाय बुथु एवं नारायण पमां हইতে जों दाबी नारो जों बनो परपरि पदक्षेप निश्चय जों नानाय परवर्ती जों आसले सालायनाय जों आंदोलन माखायनाय जायाखै बिनि मियाखै जों बनो बिखौ फुननाय बो जों परवर्ती स्टेपाव जों काम खालायनाय স্বাগত জানাই সাংবাদিক বন্ধুদের আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছে একটি কারণে 24/3/2025 ঘটে যাওয়া পবিত্র বিধানসভার ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখলাম বা লক্ষ্য করলাম যে বিভিন্ন চ্যানেল এবং পত্রপত্রিকায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী রতননাথ বিধানসভা চলাকালীন আমাদের বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরীকে উনি জাতের পরিচয় দিয়েছেন আঙ্গুল দেখিয়ে জোর গলায় চিল্লাচিল্লি করছেন এটা আমরা ত্রিপুরা সমাজ যে আমরা এখানে 3.5 লক্ষ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ত্রিপুরা সম্প্রদায় আছি আমরা এটা আশা করতে পারি না আমরা এটা মানছি না মানব না এবং
শুধু জিতেন চৌধুরীকে জাতি জাত বলে যে উনি বলছেন, আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসা, যেখানে আমরা 12.5 থেকে 13 লক্ষ আমরা রয়েছি, সবাইকে উনি অপমান করছেন। সুতরাং এটার জন্য আমরা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় অধ্যক্ষ যিনি বিধানসভার ভিতরে ছিলেন, ওনার কাছে আমাদের দাবি থাকবে উনি জিতেন চৌধুরীর কাছে ক্ষমা চেতে হবে এবং ওনাকে মন্ত্রিত্ব পদ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এটা আমাদের ত্রিপ্রাসা এবং ত্রিপুরা সমাজের বা আমাদের ত্রিপুরা চুবলাইবথ এবং নারায়ণ কুমাং কাউন্সিলের তরফ থেকে দাবি। এটা যদি না করে থাকে তাহলে কথাই বলে না, অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে, সবাই সমান দোষী। তো ওইখানে রতননাথ ছাড়া অনেক গণ্যমান্য এমএলএ মন্ত্রীরা রয়েছেন, ওটাকে তারা কেন সহ্য করলেন? পাশাপাশি আমাদের মন্ত্রী রয়েছেন ত্রিপুরা মুথার থেকে, মন্ত্রী রয়েছেন আমাদের আইপিএফ থেকে শুক্লাচরণ ওয়াতিয়া, এবং অনেক আমাদের ত্রিপ্রাসা মন্ত্রী এমএলএ রয়েছেন, ওরা কেন প্রতিবাদ করলেন না এই যাচ্ছেন? আমি তাই সমস্ত ত্রিপ্রাসা, সমস্ত এই যে 12.5 থেকে 13 লক্ষ ত্রিপ্রাসাদের অনুরোধ করব, এসব বিষয়ে প্রতিবাদ করুন। আপনারা রতনাথের বিরুদ্ধে অ্যাকশন আপনারা নিন, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা এটা এই যে যদি এই সপ্তাহের মধ্যে উনি যদি জিতেন চৌধুরীকে ক্ষমা না চান, তাহলে আমরা সামনে আমরা যে 3.5 লক্ষ আমরা যে ত্রিপুরা আছি, আমরা এটা বৃহত্তর আন্দোলনে নেমে যাওয়ার আমরা আহ্বান রাখছি। সমস্ত ত্রিপুরাসাদের আসুক তারাও, এবং 19টা জনজাতি আমরা যারা আছি সব সদাকে আমি আহ্বান করছি, আমাদের সঙ্গে আপনারাও হাত মিলান।